Okay, so here class, we can see ang wall kay na siya finish. Okay? And then, ang yung presentation is all 0.1 or nipis. I guess sa inyo baga siya. So, nara ni dari class, this one. Ana, thin lines or TL. Now, if I will turn that off, baga siya. Dili makita. I guess mo na siyang nitabo sa inyo ha. Di mo ka-appreciate. So what we'll do class is i-click na siya this one. Thin lines. Or you can type TL. This one, babaw. Okay, nipis na siya. And you can appreciate na the lines and the finishes. Nasa babaw class here. Thin lines. So, you click that again para mabalik siya baga if you want the line weights. Nayuban, di gapon makita, sir. So, nana dire class, the levels. Natay levels nga coarse. So, mostly dili na makita. Natay level nga medium, possibly di po na makita. So, you have to pick fine para makita ang yang finishes. Okay? We'll try medium. Makita ba? Makita ra pod. Coarse. Coarse, dili makita. Okay? So, arita sa medium. Medium or fine. Para makita ang kana siya finish. So if you want to be as detailed as this and I finish, pwede. Pero kung you will ask, pwede ra ba kung answer, wala like finish, no? Pwede ra na, no? Like concept lang ninyo, sa 150 mm, appeal na ang finish. Depende na unsa ka detalye ang office. Unsa ka detalye mo ang system. Okay, kung di kay kahilig og kanang grabe ka high detail, then pwede ra wa kay ibutang nga finish, basta imong concept lang is imo nang i-consider sa imong thickness ang imong finishes. Okay, depende ra na. Okay, so I guess nakatry na sa kuan. Applying colors. Okay, as you can see, ang yahang interior lahi ang finish kay wala man nato gi-change ang yang finish ato. So meaning pwede siya lahi gyud finish ang exterior example lahi ang finish, interior lahi pod ang finish. Okay? So ang visual styles class nara diri class so that you can appreciate. Diha na textures, na consistent colors. If you want realistic, pwede. Pero it's taxing to the computer lang ng realistic. Hang siya eventually. Okay? Now, pag-create na to sa wall class, this wall, to review ang yang what we call base constraint in GL. So nagtungtong siya sa NGL. Ang yang top constraint class naa sa top of RB. Okay? Example, kung ato nang i-change to top of roof, usaka na siya up to the level sa top of roof. So meaning, you can change that using the properties here, properties palette. So ato lang na ibalik sa top of RB, kay mo man iyahang proper gyud.
Okay? So, kanang wall is actually editable. Okay? So, how to edit the wall man? Harita sa here, no? As you click this wall, example, na ay edit profile. Okay? Pwede na po ka mag-double click. So, when you click that edit profile, you will have this class. Okay? So, pwede tag na ay, for example, na kay opening diha, you will choose this circle. Imo na siyang ibutang diha. You will have this shape. Yeah. Ato ang i-click the check. Kana. So you are able to edit the wall with this one. Di ka ganahan, o sabi mo una, double click again. Then atong delete ng isa. Then click check. So nawala. Usab na pwede mo una, double click ka na. You like nga kani nga part diri. Ito na siyang i-draw in that manner. Ito na siyang i-click. Okay? Yeah. You change your mind. Murag isamukan ka sa imong current design, you want to revert to previous. You just have to click on that wall and then revert profile. So mobalik siya. Okay, so naman tayo door diha class, no? You don't like the door, you can delete that. Mo fill ra po siya automatic, no? Dili to siya mabili ng ang hole sa door. Okay, now kani siya ato ang wall ato man ni siyang gi-edit plus ka-edit sa 3D. Okay? Pero effective si Revit when editing like this one, the wall, kung naka 2D ta, no? Pwede mo gamit ka ni class, no? Kani siya. Na. Okay? Okay, like this one. You can use this one, kaning view cube. Para makita nimo ang kani siyang wall. Properly ba? Maka-edit ka properly. Okay, like this one. Then butangan na tog circle, for example. Then check. Then balik ta sa yan 3D. Balik ta sa 3D kanang naaray gamay nga murag balay. Home. Click lang kana. Kana. Okay? So, what we created class is a wall nga kuan lang rectilinear. Okay? Now, mo try taglain nga walls using
non-rectilinear. Okay? So, how to activate wall tool? Arilantas architecture, then this one, wall. So, once you click wall, you click wall class or type WA, you will have these draw options. So, pwede ka, you want the automatic na rectilinear, ana. If you like circle, pwede pa na siya circle, ana. Okay? If you like kanisiyang this one, escape to end the command. Escape lang na class. Then here, ang 3D, default view. Okay? So meaning, we can create mga walls nga dili siya conforming to rectilinear. Pwede siya ganang like curves. Okay? So dito lang mo sa draw options yun. Yung explore. What are the possibilities? Pwede circle, pwede siya kapag mga curves. Additionally class, ang wall pwede po tag na ay slanting na wall. So example, no, you select that wall especially arita sa section cross section definition. Okay? Sa cross section definition, i-select lang ang slanted. Okay, naka-slant na siya, you put value lang below. Pila ang slanting. Example, 20. So, mo slant na siya class, no? 20. Okay, dito lang sa properties class. While the wall is selected, dari lang sa properties, and then you check lang on the side. You have the default is vertical. You choose lang slanted, and then input the degrees. Okay, properties na natin. So in your model, try to put these items, no, na ay colors, na ay material, na ay door, and you put window, dali raman na window. Kaning na ay mga lungag-lungag, hole. Okay, again, unsaon pag-create nang na ay mga lungag diha, mga hole, double click lang. Nara na dira mga options, draw options. Okay, and then on the side class, on the side is, pwede on the side na may mga ibutang lang po, no? Like you make walls. Pwede siya, you're making one building, yan ay mga pwede ra po on the side lang, dito yung mga curves. Okay, and then, katong ganiha, you make the wall slanted, no? Pwede na skilled, no? You make a wall lang straight niya, i-slant na siya. Okay, exercises naman ta. So, like that one, you make that wall. Arita sa vertical, that's default. Arita sa slanted. And then, butangin ng value, 15. Okay? Pero separatean siya class. Ibutang lang sa kilid class ang wall ngayong slant.
Okay, kaya ato man ibutangan apasan tanig atok. Nya i-proof lang atong atok. Okay, later atong apasag atok. O kani siya no, example, this wall, this one, kanilang this one. So selected. Arito sa properties palette, pangitaan ni siya. This one. Cross section, definition, default is vertical. So we'll choose slanted, then we'll put value 15 or 20 baka degrees. So as you can see, slanting na siya. So ganahan ka mo balik og vertical, iset na po nimo siya balik og vertical. Upright na po siya. Okay, so buhata sa to class na ay material, na ani siyang mga hole, na ay door, and then at least na isa ka wall na slanting. Pwede kung the side lang ang slanting. And then ang isa ka plano na to, no? Make sure na amoy plano nga rectilinear. Kanang straight. Kaya atong apasa, no? Butangan na to atok. Taw-tawad we'll put roofing.